আজকে হবে টাইপ অফ ইন্স্যুরেন্স, ঠিক আছে? তো তো টাইপ অফ ইন্স্যুরেন্সে তোমরা প্রথমে দেখছো লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইন্স্যুরেন্স, ওয়ান ইজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, আদার ইজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স. And again, general insurance are subcategorized under four category: health insurance, fire insurance, marine insurance, and miscellaneous insurance. Okay, এবার তোমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কাকে বলে সেটা নিয়ে তোমরা প্রথমে দেখে নাও লাইফ ইন্স্যুরেন্স কাকে বলা হয়। তো বললো লাইফ ইন্স্যুরেন্স means life of an individual, the insurance which is regarding or in respect of the life of the person, যেটা মানুষের নিয়ে যে ইন্স্যুরেন্স হয় সেটাকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স বলা হয়, ঠিক আছে? তো লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইজ আ কন্ট্রাক্ট আন্ডার উইচ ইন্স্যুরার ইন কনসিডারেশন অফ প্রিমিয়াম পেড either lump sum or a periodical term agreed to pay a fixed sum of money on the death of the insurance or on the expiry of a specific period of time whichever is earlier. इसमें क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस में जो तुम्हारा कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन मीन्स क्या हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न, हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे. अब कंसिडरेशन बोला है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम কি দিবে, প্রিমিয়ামটাকে কনসিডারেশন হলো বলা হবে. এবার প্রিমিয়ামটা তার পেমেন্টটা যেটা হবে যখন লাইফ কারো মানুষের লাইফে যদি কিছু হয়ে গেলে তখন, বা একটা স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম, দুটোর মধ্যে যেটা আগে হবে. যেমনি কথাতে বলা আছে দেখো লাইনে কি, প্রিমিয়াম agree to pay a fixed sum of money on the death of the insured or on the expiry of a specific period of time whichever is earlier. यानी डेथ पे आज जो इंश्योरेंस कराया 10 साल का, तो 10 साल के अंदर में अगर डेथ हो गया दूसरा साल में, तो दूसरा साल में, लेकिन अगर डेथ नहीं हुआ तो 10 साल बाद मेरा जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा. समझ में आया? तो ये लाइफ इंश्योरेंस का पहला है. फिर इसका आता है एलिमेंट. इसका एलिमेंट में पहला है ऑटमोस्ट गुड फेथ. ये हम लोग ऑटमोस्ट गुड फेथ पढ़े थे जब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस उसमें पढ़े थे कि ऑटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या होता है कि डिस्क्लोज ऑल द रिलीवेंट फैक्ट फ्रॉम दी बोथ द पार्टीज, इंश्योर एंड इंश्योरार. মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হচ্ছে ইন্স্যুরার আর যেই মানুষের ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনশিওর. দুইজনকেই নিজের নিজের জায়গা থেকে কি হবে, পুরো ফুল ডিসক্লোজ রিলিভেন্ট ফ্যাক্টস, যেই সত্যি কথাগুলো যেই জিনিসের প্রয়োজন আছে কন্ট্যাক্টের মধ্যে সব সত্যি সত্যি বলতে হবে, ঠিক আছে? এবার দেখো নেক্সট হচ্ছে ইনজুরেবল ইন্টারেস্ট. ইনজুরেবল ইন্টারেস্ট সেকেন্ড হচ্ছে. থার্ড হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি. ফোর্থ হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড সাবরোগেশন. ওকে, এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওর তোমার ফিচার্স বলো বা এলিমেন্টস বলো. এবার দেখো কি হচ্ছে ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্ট. আমি আমার নিজস্ব লাইফের ইন্স্যুরেন্স করতে পারি, আমার রিলেটেডের যারা আছে তাদের ইন্স্যুরেন্স করাতে, বাইরের লোকের ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমি নিজে করাতে পারবো না. বলছে এনি পার্সন ক্যান ইন্স্যুর আ লাইফ ইন হুইচ হি অর শি ইজ ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্ট. एब्सेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड. क्या बोला है, अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट तुम्हारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अगर हम तुम्हारा नाम का इंश्योरेंस करा के रखे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. वाइड मनी होता है जो जो जिस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है? इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाइड মানে এলিমেন্ট অফ কন্ট্রাক্ট में বলা গিয়া কি, যেদিন ভাবো কেউ যদি 17 বছরের মেয়ের সাথে বিয়ে করে নেয়, ঠিক আছে? তো যে এখন যার মেজরিটি এজ আসেনি, তাহলে কি সেই বিয়েটা কি মান্য হবে? হবে না. তাহলে ওই কন্ট্রাক্টটা, ম্যারেজ কন্ট্রাক্টটা কী হয়ে যাবে, ভয়েড হয়ে যাবে. ভয়েড মানে জানি বুঝতে পারলে, যার কোনো এক্সিস্টেন্স হয় না. বুঝতে পারলে? তো বললো কি যদি তুমি কোনো এমনি লোকের ইন্স্যুরেন্স করছো যার সাথে তোমার কোনো ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্ট নেই, মানে তোমার সাথে ওর লেনা দেনা নেই, ঠিক আছে? তো তাহলে ইন দ্যাট কেস কী হবে, তোমার কন্ট্রাক্ট কী হয়ে যাবে, ভয়েড হয়ে যাবে. বুঝতে পারলে? नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी माने কি বলছে, বললো দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল টু দি কন্ট্রাক্ট অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স. আমি এটা যখন প্রিন্সিপালস অফ ইন্স্যুরেন্স করাচ্ছিলাম তখনই বললাম কিছু কিছু
যে প্রিন্সিপালস আছে সেটা অ্যাপ্লিকেবল লাইফ ইন্স্যুরেন্সে হয় না। যেমনি তোমার প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি, ইন্ডিমনিটি মিনস কী হয়, যখনই তোমাকে ক্লেমের টাকাটা পেয়ে যাও, তো যেগুলো হচ্ছে তোমার কী হচ্ছে, তোমার এইটার মধ্যে না, সরি, প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি হচ্ছে কি, কোনো লোক ইন্স্যুরেন্স করে নিজেকে বেনিফিটেড করতে, প্রফিট মেকিং করতে পারবে না। ঠিক আছে, বলছে কি, বিকজ দ্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্যান নট বি কম্পেনসেট। মানুষ নর্মালি কী ছিল কি, কারোর কিছু লস হয়ে গেলে সেই কম্পেনসেশনকে বলছে ইন্ডিমনিটি প্রোভাইড করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো মানুষকে সেম ফিনান্সিয়াল পজিশন অ্যাজ হি ওয়াজ বিফোর, মানে ইন্স্যুরেন্স করার আগে, মানে লস হওয়ার আগে যেই ফিনান্সিয়াল পজিশনে ছিল, লসের পরে ইন্স্যুরেন্সের কাজ কি আছে, তোমাকে সেম ফিনান্সিয়াল পজিশনে পৌঁছে দেওয়া। ভাবো কি, তুমি ফোন নিয়েছো আইফোন, তোমার আইফোন নষ্ট হয়ে গেল, তোমাকে যেই আইফোন যেই সিরিজটা তোমার ছিল, তোমার ইন্স্যুরেন্স করা থাকলো, তোমাকে সেম সিরিজে ফোন দিয়ে দিল, তা তোমার ওই যে লসটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল, আর লস বলে থাকলো না। কারোর গাড়ি আগুন লেগে গেল, ওয়ারেন্টি, ভাবো ইন্স্যুরেন্স দিয়ে তুমি পেয়েছো। ঠিক আছে, তো ভাবো গাড়ির ইন্স্যুরেন্স করেছো, গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, গাড়ির পার্টস দেওয়া হয়ে গেছে, তাহলে তোমাকে সেম ফিনান্সিয়াল পজিশন অ্যাজ হি ওয়াজ বিফোর দি লস হওয়ার आगे, এটাকে বলা হয় प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। তাহলে किसी इंसान का मर जाने के बाद उसको कोई सेम चीज़ ला पाएगा, दे पाएगा? नहीं ला पाएगा। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन। ये भी दोनों चीज़, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज दे आर कोलेटरल टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। ये दोनों ही इंडिमनिटी से रिलेटेड ही है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन माने होता है कि तुम एक जन से कराओ या 10 जन से कराओ, तुमको अल्टीमेटली तुम्हारा जितना लॉस का वैल्यू है उतना ही मिलेगा। याद है हम तुमको बताए थे कि यश का लेके बोले थे कि यश 4 जगह से इंश्योरेंस करा लिया था। ठीक है, तो अब 4 जगह से इंश्योरेंस कराए, 10 जगह से कराए, उसको लॉस से ज़्यादा पैसा मिल नहीं सकता। जितना का लॉस हुआ है, सोचो उसका गाड़ी का लॉस का वैल्यू है 1 लाख रुपया, उसको चारों जगह मिलाकर भी उसको 4 इंश्योरेंस कंपनी मिला के ऑल टोटल 1 लाख ही मिलेगा। ये नहीं कि सब कंपनी से 2 लाख करके इंश्योरेंस वैल्यू किया था तो उसको 10 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा है, अगर हम सोचो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किए, LIC किए, हम और 2-3 जगह इंश्योरेंस किए, तो हमको सब कंपनी अपना अपना हिसाब से पैसा देगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि इंसान का कोई वैल्यूएशन किया नहीं जा सकता। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं दिया? क्योंकि लॉस का तो वैल्यूएशन हो रहा है। अगर कोई फ़ोन 1 लाख का है तो 1 लाख से ज़्यादा उसको कभी भी मिलेगा नहीं। कोई 10,000 का है तो 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान का कीमत कौन लगा पाएगा? किसी का इंसान का वैल्यू कर लगा पाएगा? नहीं लगा। इसलिए यदि हम 10 जगह इंश्योरेंस किए ना, 10 जगह से इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन और कोई इंश्योरेंस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यूएशन होता है। समझ में आए हम क्या बोलना मांग रहे हैं? यानी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या बोला था कि तुम जो कंट्रीब्यूशन में समथिंग इन रिटर्न, प्रीमियम के अगेंस्ट में तुमको जो पैसा मिलेगा, तुम अगर 2 से 3, 4, 5 जगह से भी तुम इंश्योरेंस कराओ, अगर तुम्हारा लॉस का वैल्यूएशन 1 लाख है तो अल्टीमेटली तुमको 1 लाख से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस है, वहाँ पर तुम बहुत जगह से भी कराए, तो तुमको कहीं पर 10 लाख का, कहीं 12 लाख का, कोई 15 लाख का इंश्योरेंस कराए तो तुमको सब जगह से पैसा मिलेगा। यानी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस में, यानी ये भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नियम है कि अगर तुमको नया चीज़ प्रोवाइड कर दिया, जैसे हम बोले थे मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ, साइलेंसर का टूटा हुआ था, उसका पीछे का बॉडी पार्ट टूटा, तो हमको नया लगा दिया, लेकिन पुराना ले लिया। लाइफ इंश्योरेंस में सोचो कि किसी का घर का आदमी मर गया, उसको इंश्योरेंस वाला 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया जो भी देगा अमाउंट, उसका बोला बॉडी हमको दे दो, नहीं ना। तो यानी यहाँ पर सब्रोगेट हो रहा है। सब्रोगेशन में क्या होता है, जो स्क्रैप जो रहता है वो ले लेता है। इंसान को तो स्क्रैप नहीं माना जाएगा कि हाँ चल मर गया वो स्क्रैप है, उसका बॉडी लेके हम लोग उसका किडनी बेचेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो इंसान में सब्रोगेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोल लो कि ইন্স্যুরেন্স করানোর পরে তুমি যখন ইন্স্যুরেন্সের ক্লেম পেয়ে যাবে, তোমার যে পুরনো যে জিনিসটা নষ্ট হয়েছে এটা কে নিয়ে নেবে?
এটার রাইট হয়ে যাবে, অনারশিপ কার উপরে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। কিন্তু যদি কোনো মানুষ মরে যায় তার তো বডিটাকে তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিয়ে যাবে না টাকা দিয়ে দিলে। প্রিন্সিপাল অফ সাবরোগেশন, প্রিন্সিপাল অফ কন্ট্রিবিউশন, প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমনিটি, এই তিনটে लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल হয় না। কেন হয় না বুঝতে পারলে? क्या कारण है समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद है बहुत टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत टाइप का होल लाइफ पॉलिसी, इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी। हम लोग एक एक करके करते हैं। Whole life policy. Under this policy, the insured sum is paid only on the death of insured, which means policy is to be run for whole life of the assured. ठीक है। However, premium is payable for a fixed period of time, say 20 to 30 years. The sum assured of the policy is paid to the beneficiary only the death of the assured. पूरा लाइनिंग का मीनिंग समझो। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो रहा है, इसमें पेमेंट जो होगा, सम वैल्यू होगा, ये उसी वक्त मिलेगा जब जिसका नाम पे इंश्योरेंस है उसका डेथ हो। না মরলে পাবে না। ঠিক আছে। তো अब হোল লাইফ পলিসি এটা আছে, এটা দেখো টাইপ, এটা মানে কি, কিন্তু তোমার এই না কি হ্যাঁ স্যার জীবনভর কি ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিতে থাকতে হবে না, সেটার একটা ফিক্সড পিরিয়ড থাকবে, 20 বছর 30 বছর তুমি দিয়ে দিতে। এবার তারপরে ওর মাঝখানে তো ডেথ হলে তো অবভিয়াসলি যেটা আর্লিয়ার হবে সেটাই হবে, ডেথ হলে তো পেয়ে যাবে তুমি তোমার ইন্স্যুরেন্সের মাঝখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তো এবার দেখো 20 বছর পরে বা 30 বছর পরে তুমি আর 20 কারোর যে ইন্স্যুরেন্স করেছে সে 20 বছর আর রয়ে গেল, ঠিক আছে তো, বা 30 বছর আর যখন অবধি ওর ডেথ হবে না তুমি প্রিমিয়াম দিচ্ছ না, কিন্তু তুমি কি হবে, তোমার ইন্স্যুরেন্সের টাকা তুমি পাবে না। তুমি ইন্স্যুরেন্সের টাকা, ম্যাচুরি টাকা তখনই পাবে যখন অ্যাসিওর যে আছে তার ডেথ হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? তাহলে এই দিকে প্রিমিয়াম চলতে থাকবে 20 থেকে 30 বছরের মধ্যে, স্পেসিফিক পিরিয়ড যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যার নিয়ম। কিন্তু তুমি ম্যাচুরিটি ভ্যালু বা তোমার পলিসির ভ্যালু তোমার তখনই ম্যাচিওর হবে যখন ডেথ হবে যার অ্যাসিওর, যার নামে ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে তা। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। समझ में आया पहला पॉइंट, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। এটা ডেথের আগে কখনো পাবে না। এবার হচ্ছে তারপরে তো পাওয়া যায় না, এমনি হয় না, ঠিক আছে, সব বোঝাচ্ছে। এইটা এই পলিসিতে ডেথের মধ্যে পাবে, এর আগে তুমি পাবে। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডোমেন্ট লাইফ পলিসি। In this type of policy, the amount is payable by the insurance company after expiry of fixed period called maturity period or death, whichever is earlier. কি বললাম কি এন্ডোমেন্ট লাইফ পলিসির মধ্যে তোমাকে 10 বছরে তুমি পলিসি করিয়েছো, এবার 10 বছরও যদি হওয়ার আগেই যদি কারোর ডেথ হয়ে যায়, যার পলিসি হয়েছে তার ডেথ হয়ে গেছে, তাহলে তো ওই সময় ওর 22 লাখ টাকা পেয়ে যাবে। যার ডেথ হয়তো সে টাকা নিতে তো আসবে না, অবভিয়াসলি তার 22 লাখ পাবে। বাট 10 বছরের মধ্যে যদি তোমার ডেথ না হয় তাহলে 10 বছরের পরে ম্যাচুরিটি ডেটে তুমি টাকা পেয়ে যাবে। এতে হচ্ছে, এতে মানে কি হচ্ছে, মরলেই পাবে এমনি কোনো ব্যাপার নেই। যদি মরে যায় তাহলে তো মরার যেদিনটা মরলো তারপরের থেকে ওর ডেট মানে কি স্যালেন্ডার করে ওর বাড়ির লোক টাকা নিতে পারে। বাট যদি 10 বছরের মধ্যে কিছু হয়নি তো 10 বছরের পরেরটা মানে 10 বছরের পরে গিয়ে স্যালেন্ডার করে নিজেই যেই লোকটা আছে সে নিজেই টাকা তুলে নেবে, ঠিক আছে। এটাকে বলা হয় এন্ডোমেন্ট লাইফ পলিসি। এবার যদি কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে দিতে পারে কি কোন এমনি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি যাতে অ্যাসিওর নিজে না গিয়ে ওর বাড়ির লোকই টাকা পাবে। एश्योर्ड खुद नहीं पाएगा, हर समय उसका फैमिली का मेंबर पाएगा, जिसका नाम पे है इंश्योर्ड जो होता है ना, इंश्योर्ड नहीं पाएगा, एश्योर्ड। अच्छा इसमें यार इसमें इंश्योर्ड वर्ड नहीं, एश्योर्ड वर्ड यूज होता है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन कोई इंसान का कुछ भी कंपनसेशन बोल के नहीं था, तुम प्रिंसिपल ऑफ অ্যাসুরেন্স होता है लाइफ इंश्योरेंस অ্যাসুরেন্স। তোমাকে অ্যাসুরেন্স দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ চালানোর জন্য, কিন্তু তোমাকে তো কোনো জিনিস রিটার্ন আনতে পারবে না। অ্যাসুরেন্স মানে হচ্ছে কী হচ্ছে, কি অ্যাসিওর করছে কি ঠিক আছে তোমাকে আমি কম্পেনসেশন দিচ্ছি, কিন্তু কখনো কখনো রিটার্ন জিনিস যে জিনিসটা হারিয়ে গেছে সেই জিনিসটাকে তুমি আর ওই হারানো জিনিস যেটা তোমার লাইফ থেকে গেছে
সেটা আর ফিরে আসতে পারবে না। বুঝতে पारले? तो कोनटाते लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि इसमें जिसका है वो खुद नहीं आ सकता, उसका फैमिली मेम्बर ही पाएगा, तो उन लोग एश्योर्ड हो रहा है, समझे? तो अब आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज टेकन बाय अप 2 or more person who agreed to pay the amount of premium jointly either in installment or lump sum. On the death of any one person of a amount is payable to the other survivors. Generally this type of policy is taken by husband and wife or partners of a partnership firm. ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি হাজব্যান্ড ওয়াইফ পার্টনারশিপ আছে এক ধরনের, ঠিক আছে? তো এরা বা পার্টনারশিপ ফার্মের লোক যারা পার্টনার আছে তারা জয়েন্ট লাইফ পলিসি করে রাখে। তাহলে কি হচ্ছে কি, যদি এটা দুজনই মিনিমাম দুজন লাগবে এতে, ঠিক আছে? দুজন মিলে পেমেন্ট করে জয়েন্টলি। অন দি ডেথ অফ এনি ওয়ান, যদি কেউ একজন মরে যায়, দ্য অ্যামাউন্ট ইজ পেবল টু দি আদার সার্ভাইভার্স, টাকাটা যে রিমেনিং যারা যে আছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? Annuity policy. In this type of policy, assured amount is payable in monthly, quarterly, half yearly or annual installment after a assurance attain a certain age. এটা বেসিক্যালি বাচ্চাদের হয়, বলে না অ্যানুইটি বাচ্চাদের হলো, বা মেয়েদের বিয়ের ডেট কতটা ফিক্স আছে, মানে কি এই বয়সে বিয়ে করবে, তো মানে ডেট না, মানে কি তুমি একটা প্ল্যান করছো, মা বাবার প্ল্যান করে, তো হ্যাঁ একে পড়ানোর জন্য বাইরে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হবে, তখন আমাকে এত টাকা প্রয়োজন আছে। তাহলে ওরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এজেন্টকে বলবে, এজেন্ট বলবে ঠিক আছে, এখন কত বয়স মেয়ের, বললো কি এখনও তোর 10 বছর বলে, ঠিক আছে, আর 26-এ তোমার কি বাইরে দেশে পড়ার জন্য পাঠাবে, তো ওর গ্র্যাজুয়েশন সব করার পরে, তো ঠিক আছে, তাহলে ওই 10 বছরে বা 15 বছরে তোমার ইন্স্যুরেন্স করাবে। তো 15 বছরের ইন্স্যুরেন্স তোমাকে যে সার্টেন এজ, যখন ও 22-21 বছরে করাল, যখন ও 21 বছরে হলে তখন পাবে, বা যখন 25 বছরে, যদি 15 বছরে করাও তখন 25 বছরে যখন হবে তখন ওই টাকাটা মেয়েটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো বলছে ইন দিস টাইপ অফ অ্যাসিওর অ্যামাউন্ট ইজ পেবল মান্থলি, এই টাকাটা যে প্রিমিয়াম হচ্ছে এটা মান্থলিও পেমেন্ট করতে পারো, কোয়ার্টারলিও দিতে পারো, হাফ ইয়ারলিও দিতে পারো, বা অ্যানুয়ালিও দিতে পারো, ঠিক আছে? তো দ্য অ্যাসিওর পেজ দ্য প্রিমিয়াম ইন ইনস্টলমেন্ট ওভার আ সার্টেন পিরিয়ড, হি মে পে আ সিঙ্গল প্রিমিয়াম অ্যাট আ টাইম। এতে আবার একটাই প্রিমিয়াম দিতে পারো, লামসাম অ্যামাউন্ট দিয়ে দিলাম, কি 10 লাখ টাকা দিলাম, আমি 12 বছরের জন্য করে দিলাম, প্রিমিয়াম ইন্স্যুরেন্স করে দিলাম, ঠিক আছে? এবার 12 বছর পরে যখন আমার মেয়ে 21 বছর হবে তখন গিয়ে আমি 10 লাখের জায়গায় 1 কোটি টাকা এমনি বলা থাকবে, ঠিক আছে? দ্য পলিসি ইজ জেনারেলি টেকেন বাই দি পারসন হু প্রিফার রেগুলার ইনকাম আফটার সার্টেন এজ। এবার এটা হচ্ছে কি, তোমার এইদিকে কি হচ্ছে কি, তোমার একটা সার্টেন এজে পরে না তোমাকে, এবার কী হবে, আমি ভাবো এটা বেশি আমরা বাচ্চাদের না, এটা বয়স্করা, যেমনি এখন আমার বয়স্ক, আমি ভাবলাম কি আমি 60 বছর যখন হবে তখন আমাকে বাড়ি চালানোর জন্য মিনিমাম 50,000 টাকা প্রয়োজন আছে। তো আমি গিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লোককে বলবো, দাদা এখন তো আমি ইনকাম করছি, কিন্তু তারপরে 60 বছরের বয়সে তো আমার সব ইনকাম শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাকে এমনি কী প্ল্যান করব কি, আমি তখন মান্থলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে 50,000 টাকা মাসে দেয়। তো বললো ঠিক আছে, ও ক্যালকুলেশন করে বললো এখন যদি আপনি মাসে যদি আপনি 5,000 টাকা দিন আপনার 30 বছর অবধি, তাহলে 60 বছরের পরে আপনি প্রত্যেক মাসে 50,000 করে পাবেন, আপ টু আপনার ডেথ অবধি যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন আপনি 50,000 করে মাসে আপনি পাবেন। কি বললে বুঝতে পারলে? এখন আমি দিব ওই এজটা যখন অ্যাটেন্ড হবে 60 ইয়ার্স যখন হবে, এবার আমাকে এটা জাস্ট লাইক আ পেনশন স্কিমে যেমনি পেনশন স্কিমে যেমনি হয় না সেইভাবে। তো বললো যে আবার থেকে শুনে নাও, তো এইদিকে পলিসি অ্যাসিওর অ্যামাউন্ট ইজ পেবল, যে এইদিকে একবারে পুরো টাকা দেওয়া হচ্ছে না, যেমনি বাকি ইন্স্যুরেন্সে কী ছিল 10 লাখে 1 কোটি দিয়ে দিল, এইদিকে না, এইদিকে কী বলছে তোমাকে মান্থলি পেমেন্ট করতে হবে বা কোয়ার্টারলি তোমাকে করতে হবে না, মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমাকে পেমেন্ট করবে, হাফ ইয়ারলিও তোমাকে করে দিতে পারে বা অ্যানুয়াল দিতে পারে আফটার सार्टेन एज। तुम्हार जो एज तुम जो कैलकुलेशन करबे कि हमको 60 साल बाद हमको महीना का इतना रुपया चाहिए, तो तुमको अभी से तुमको उसके बाद मंथली देना स्टार्ट करेगा, या तुम क्वार्टरली जैसे तुम मांगोगी, महीना का मांगोगी, साल में एक बार लेने मांगोगी। द एश्योर्ड पेज द प्रिमियम इन इंस्टलमेंट ओवर अ सार्टेन पिरियड और मे पे सिंगल। और এখন তুমি একবারেই কিছু টাকা দিয়ে দিতে পারো, কি এখনই দিয়ে দিলাম আমি 50 লাখ টাকা, ঠিক আছে? তো এবার আমি 50,000 করে পরে 60 বছর আমার যখন বয়স হবে তখন পাবো,
তা আমি 50 লাখ করে আজকে ডেটে যদি আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কী প্রমিস করলো কে যখন আমার 60 বছর বয়স হবে বা 50 বছর বয়স হবে তখন আমাকে 5 টাকা করে ওরা 50 টাকা করে মাসে মাসে দেবে বা কোয়ার্টারলি যদি হয় যে হিসাবে। তো এই দিকে কী হচ্ছে, এই ধরনের পলিসি কারা প্রিফার করে? অ্যানুইটি প্ল্যান তারাই প্রিফার করে যারা একটা সার্টেন এজের পরে একটা ফিক্সড ইনকামের প্রয়োজন হয়, যেটা জানে আমার ইনকাম তখন ওই সময় থাকবে না, এখন থেকে আমি এইভাবে করবো, তাহলে সেই এসে আমি সেই ইনকামটা অ্যাটেন্ড করতে হবে। এবার হচ্ছে চিলড্রেন এন্ডোমেন্ট পলিসি। These policy are taken by parents to meet the expenses of education for their children or marriage expenses of daughter। ये वाला एक्चुअली वो वाला है, चिल्ड्रन वाला लेके बोलता है, ठीक है, चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो अपना लिए एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद अगर अपना उम्र हो गया, इनकम डाउन हो जाएगा, तो क्या पॉलिसी कराना है? एन्युटी प्लान। और चिल्ड्रन इंडोमेंट हो रहा है लड़की के शादी के लिए, लड़की का तो फ्यूचर में पढ़ाई के लिए, बाहर देश में भेजाना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट इज पेएबल व्हेन चिल्ड्रन अटेंड अ पर्टिकुलर एज। प्रीमियम इज पेएबल बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ ही डाइज बिफोर मैच्योरिटी नो फर्दर प्रीमियम इज पेएबल। सोचो किसी का पिताजी अपना बेटी के लिए प्रीमियम लगाया कि हम उसको 10 साल का प्रीमियम देंगे, जब वो लड़की 15 जब उसका 20 साल या 22 साल हो जाएगा तो हमको मैंने एक लमसम अमाउंट मिलेगा, तो उस पैसे से उसका हम क्या कराएंगे, उसको शादी का या उसका फ्यूचर में बाहर देश में पढ़ना हुआ, मेडिकल का पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज़ किसी भी पढ़ाई के लेके उसको एक अमाउंट सर्टेन वो एस्टिमेट किया वो मिलेगा। अब लेकिन उसका पापा का डेथ ही हो गया 4 साल जो पेमेंट करता था, तो उसको तब उस बच्ची के लिए और उसको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, उस प्रीमियम को देना बच्ची को, लेकिन किनेगा पैसा যখন মেয়েটা বড় হবে তখন ও টাকা পুরোটাই পাবে, ঠিক আছে। তো বাবার যে প্রিমিয়াম, বাবা যে প্রিমিয়াম মানে পলিসি নিয়েছিল সেই পলিসির নাম হচ্ছে চিলড্রেন এন্ডোমেন্ট পলিসি। এর মধ্যে যদি বাবা মা যে পলিসি নিচ্ছে সে যদি মাঝখানে মারা যায়, প্রিমিয়াম 10 বছর দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু না দিয়ে মানে প্রথম কিছু বছর দিল, তারপরে যদি কোনো কারণে ডেথ হয়ে যায়, কিন্তু বাচ্চার ভ্যালুটা সেটা পাবে, ঠিক আছে। তো কতদিন না, এটা তো একটা লামসাম অ্যামাউন্ট, যে বাবা আমি 20 লাখে করলাম, কি আমার মেয়ে যখন 21 বছর হবে তখন 20 লাখ টাকা, তো আমাকে এখন প্রিমিয়াম বলে দিল কি আপনাকে মাসে মাসে আপনাকে 10,000 টাকা দিতে বা 5,000 টাকা দিতে হবে। তো আমি যতই আমি মাস দিলাম বা বছর দিলাম, তারপরে কোনো কারণে কিছু হয়ে গেল, তাহলে এর মানে কি ওইটা নাকি এবার ওই প্রিমিয়াম টাকা আমার মেয়ে পাবে না? মেয়ে পাবে, তাহলে কি স্যার কম যত টাকা দিচ্ছে সেই হিসাবে পাবে না, ও পুরো টাকাই পাবে, ঠিক আছে। তো ও ওই টাকাই পাবে, ও ওই টাকাই পাবে, ঠিক আছে। এবার দেখো নেক্সট গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স পলিসি। এটা হচ্ছে এমপ্লয়ীদের জন্য করানো হয় গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স পলিসি। বলছে দিস ইজ আ কাইন্ড অফ পলিসি মেড বাই এমপ্লয়ার টু এমপ্লয়ি which provide protection to the dependents of the employee of a concern। মালিক কী করে নিজে যত ইন্স্যুরেন্স বলে ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন যে ফান্ড যেটা হয় ওইটা করানোর জন্য টাকা লাগে, ফান্ড দেওয়ার, এর থেকে ভালো ইন্স্যুরেন্স করিয়ে রাখি, যদি কোনো কারণে যদি কিছু হয়ে যায় আমার ওয়ার্কারদের, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পেমেন্ট করবে, তাহলে পুরো গ্রুপ অফ ওয়ার্কার যতজন কাজ করছে তাদের আমরা একটা এমপ্লয়ার নিজের কোম্পানির যত লোক আছে তাদের ইন্স্যুরেন্স করেই রাখি, ঠিক আছে। তো নেক্সট হচ্ছে মানি ব্যাক পলিসি। Under this policy the sum assured become payable at periodical interval as per the term of policy. However, in the event of death the full sum assured is payable without any deduction. This policy is special interest to a person who feel the need of lump sum benefit at a periodical interval। तो ये जैसे बाकी सब भी है मनी बैक पॉलिसी, सर्टेन एज का उसको पैसा पूरा मिल जाएगा वो वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? जीवन मित्रा, जीवन साथी, जीवन सुरभि, बीमा संदेश, जीवन किशोर, ये जाना देखना, ये सब नाम का बीमा है। बीमा मीन्स इंश्योरेंस আছে, ঠিক আছে। তো ইন্স্যুরেন্স বুঝতে পারলে ইন্স্যুরেন্সের কিছু ইম্পর্টেন্স আছে। ইন্স্যুরেন্স করে কী লাভ হয়? লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে প্রথমত নিজের লাইফে নিজের ফ্যামিলির রিস্ককে তুমি প্রোটেক্ট করছো, প্রোটেকশন ফ্রম রিস্ক। ফির হচ্ছে প্রভিশন অফ ওল্ড এজ। প্রভিশন অফ ওল্ড এজ কোন ধরনের ইন্স্যুরেন্স করালে হবে?
कि আমি उम्र होने का बाद हम उसका लिए अपना सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? কোন পলিসিটাতে বলো? অ্যানুইটি পলিসি, অ্যানুইটি প্ল্যান। অ্যানুইটি প্ল্যানে আমি কী বলেছিলাম কি 50 বছরে 60 বছর হয়ে যাবে, মাসে মাসে কাজ যখন করতে পারবো না তখন আমাকে টাকা প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে? তো এটাকে বলা হয় এ প্রভিশন অফ ওল্ড এজ করে দিচ্ছে। ওল্ড এজের জন্য টাকা আমার জমানো আছে। ইনকারেজ সেভিং, যেহেতু এতে ইন্টারেস্টের সাথে বেশি টাকা কভার পায়, তাহলে এটা সেভিং করার জন্যও মানুষ টাকা করে রাখে। ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি, ইনভেস্টমেন্টও করানোর জন্য মানুষ আছে, কেউ সেভিংয়ের জন্য রাখে, কেউ ইন্স্যুরেন্স ইনভেস্টমেন্টের হিসাবে টাকা ইনভেস্ট করে রাখে। ক্যাপিটাল ফর্মেশন, নিজের টাকা, যখন টাকা থেকে টাকা তৈরি হয় তাকে বলা হয় ক্যাপিটাল ফর্মেশন। এই টাকা তুমি নিজের বাড়িতে রাখো, তাহলে কি এই টাকা কি ডবল হবে? তাহলে কিন্তু যদি ওইটাকে তুমি কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দাও, তো সেই কোম্পানি কী করবে? ওই টাকাটাকে শেয়ারে বড় বড় কোম্পানিকে দেবে, বড় বড় কোম্পানি প্রোডাকশন করবে, ওতে রিটার্ন যা পাবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে টাকা দিবে, সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওই টাকা দিয়ে তো আমাদেরকে রিটার্ন করবে। বুঝতে পারলি? তাহলে এটা ক্যাপিটাল ফর্মেশন হলো না? আর এটা যদি তোমার টাকা তো ক্যাপিটাল, মানে ক্যাপিটালে যেমনি কাজ করলো প্লাস প্রোডাকশানে পার্টিসিপেট হলো তোমার টাকাটা। ট্যাক্স সেভিং, ইন্স্যুরেন্স করলে ডিডাকশন পাওয়া যায়, এটিসিতে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? এবার লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি এটিসিতে তুমি ডিডাকশন পাও। এবার এই যে ডিডাকশন হয় টোটাল ইনকাম মানুষের যখন বের হয়, যত ইন্স্যুরেন্স করেই লাগবে তার একটা লিমিট আছে, স্ল্যাব আছে, কি এই টাকা অবধি তুমি প্রিমিয়ামের টাকা অবধি তুমি তোমার ট্যাক্সের মধ্যে যে টোটাল ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে তার থেকে ডিডাকশন পাবে। সেটা মানে হচ্ছে তোমার যেই টাকাটা তুমি ট্যাক্সের হিসাবে দিবে, ওর থেকে ভালো তুমি ভাবে এত টাকা ট্যাক্স দেবো, এর থেকে ভালো আমি নিজে ইন্স্যুরেন্স করিয়ে রাখি। ইন্স্যুরেন্স করালে সেই টাকাটা যে পেমেন্ট করবো সেটা তো মাইনাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি, এবার ধার নিতে যাবে না, যদি বলবে কি কী ইনকাম করো, তোমার কোনো ইনকামও নেই কিন্তু তোমার কাছে পলিসি আছে 10 লাখ টাকা, তোমার নিজের পেমেন্ট করা আছে কোম্পানি, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে 10 লাখ টাকা, তোমার ওই সার্টিফিকেটটা তোমার অ্যাজ আ গ্যারান্টার কাজ করবে, ঠিক আছে? তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমাকে থার্ড করে লোন দিয়ে দেবে, তাহলে তোমার জন্য এটা ক্রেডিটের জন্য হেল্প করলো, ঠিক আছে? এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে কত লোক অ্যাজ আ এজেন্ট কাজ করছে, অ্যাজ আ অফিসার কাজ করছে, তো LIC কতজনকে চাকরি দিয়েছে, ইন্স্যুরেন্স বাকি যত ইন্স্যুরেন্স, ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স, অ্যাকো ইন্স্যুরেন্স, কত লোকজন কাজ করছে, ঠিক আছে? তাই এটা দেশের মধ্যে একটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জায়গা আছে, বুঝতে পারলে? এবার নেক্সট দেখো, এবার নেক্সট হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স। Health insurance means the insurance for protection of health against various type of disease which are mentioned in the insurance policy. আমাদের ইন্স্যুরেন্সের জন্যে মানুষের হেলথের জন্য যে ইন্স্যুরেন্স করানো হয় তাকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স বলা হয়, ঠিক আছে? তো এবার এই ইন্স্যুরেন্সের দেখো এলিমেন্টগুলো মোস্ট প্রবলি সবার মধ্যে সেমই থাকবে। অটমোস্ট গুড ফেথ, বুঝে গেছে তোমার শরীরের এইদিকে রিলেভেंट फैक्ट क्या है, तुम्हारा हेल्थ कंडीशन, तुमको अपना हेल्थ कंडीशन पूरा फुलफिल करके सब डिटेल्स बताना होगा। और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बताना, कौन सा बैंक, कौन सा हॉस्पिटल में होगा, कितना क्लेम मिलेगा, कैशलेस है या तुम्हारा बाद में तुमको मिलेगा रीइंबर्समेंट होगा, ये सारा डिटेल्स बताना होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तुम अपना और अपने से रिलेटेड किसी आदमी का ही हेल्थ इंश्योरेंस करा सकती हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी है कि तुम्हारा लॉस जो हो रहा किसी की, अगर तुम्हारा यदि कोई बीमारी पड़ गया तो तुमको जो ऑपरेशन करने का खर्चा है वो खर्चा तुमको बचा लिया। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन, ये तीनों चीज़ लाइफ इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं होता। अब सोचो कि तुम्हारा गोल ब्लैडर निकला बट ट्यूमर निकला, तो क्या वो ट्यूमर का जो पत्थर होता है वो क्या इंश्योरेंस कंपनी रखेगा? नहीं ना। गोल ब्लैडर क्या लेके चल जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन नहीं होगा। सब्रोगेशन मतलब होता है लेकर चला जाना, वो नहीं लेकर जा पाएगा। कंट्रीब्यूशन माने होता है 10 कंपनी से भी तुम मेडिक्लेम का करा सकती हो। और प्रिंसिपल ऑफ तुम्हारा इंडिमनिटी वैल्यू नहीं किया जा सकता, कौन सा बीमारी का कितना क्या खर्चा पड़ेगा, ठीक है? तो कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है? तो ये एप्लीकेबल होता है, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है तो हेल्थ से रिलेटेड ही कोई लॉस होगा उसी को ही कवरेज मिलेगा यहाँ पे, ঠিক আছে? হেলথ ইন্স্যুরেন্সে কী হবে, হেলথের রিলেটেডই কোনো জিনিস যদি তোমার লস হচ্ছে সেটাই টাকা তুমি পাবে। এবার নেক্সট হচ্ছে টাইপস অফ হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি। প্রথম হচ্ছে বেসিক মেডিকেল এক্সপেন্সেস। কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্সে কী হচ্ছে কি বেসিক মেডিকেল এক্সপেন্সেস তুমি পাবে। বেসিক মেডিকেল এক্সপেন্সেস মিনস কী হচ্ছে কি
This type of policy cover expenses for service of doctor, consultancy fees and expenses incurred for medicine. মেডিসিনের খরচা, ডক্টর দেখানোর খরচা এইসব থাকবে। মেজর মেডিকেল এক্সপেন্সেস, এটাতে হচ্ছে হসপিটালাইজেশনের টাকাটা পাবে। লং টার্ম হসপিটালাইজেশন না, এতে কী হচ্ছে পলিসি হসপিটালাইজেশন ফর লং টার্ম ফর সিরিয়াস ডিজিজ। ডিসএবিলিটি ইনকাম পলিসি, যদি কোনো কারণে তোমার কোনো লস হয়ে গেল, চোখ চলে গেল, পা ভেঙে গেল, তাহলে তুমি তার কাজের জন্য তুমি কাজ করতে পারছো না, তাহলে তোমাকে তখন তোমার মাসে মাসে একটা টাকা দেওয়া যাবে। ঠিক আছে তো, এটাকে কী বলা হয়? ডিসএবিলিটি ইন্স্যুরেন্স পলিসি। ঠিক আছে তো, ইনকাম পলিসি ওই ডিসএবিলিটি হেলথ ইনকাম, মানে ইনকাম দেওয়া হবে। ডিসএবিলিটি হলে তোমাকে একটা ইনকাম প্রোভাইড করা হবে প্রত্যেক মাসে। কি তুমি ডিসেবল হওয়ার জন্য এবার নিজের থেকে ইনকাম আর আর্ন করার জন্য এবিলিটি নেই তোমার, তাই জন্যে কোম্পানি তোমাকে টাকা দেওয়া তোমাকে দেবে। ইম্পর্টেন্স অফ হেলথ ইন্স্যুরেন্স, প্রোটেকশন অফ মেডিকেল এক্সপেন্সেস, ট্যাক্স সেভিং, সোশ্যাল ইউটিলিটি। ঠিক আছে তো, মেডিকেল এক্সপেন্সেস আজকের ডেটে মেডিকেল একটা কোনো বড় কিছু হয়ে গেলে মানুষের ওইদিকেই মানে কি সব টাকা বাড়ি জমানো, বাড়ি বিক্রি করতে হয়, জমি বিক্রি করে মানুষ নিজের মানুষকে কেউ কাউকে মরতে দেখতে পারে না, বাড়ির লোকের বাড়ির যে মেজর আছে তার পুরো ইনকামটা ওইদিকে চলে যায়। একটা বাড়িতে যদি মেজরিটি যদি কোনো মেজর কোনো ডিজিজ ধরা পড়ে, তাহলে এই যে প্রোটেকশন থাকলে এটা তোমার অনেক জায়গার কাজে আসে, তোমার নিজের তোমার ফিনান্সিয়ালি অনেক বড় ফিনান্সিয়াল তোমার লসকে বাঁচাবে। ট্যাক্স সেভিং, मेडिक्लेम করালে टैक्स है, तो এখন তো गवर्नमेंट मेडिक्लेम करिए देय। ठीक है तो स्वास्थ्य साथी, ठीक है तो और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अगर अपने से भी कराई तो उसमें भी तुमको रिडक्शन अवेलेबिलिटी है। फिर सोशल यूटिलिटी, ये देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या हो रहा है, पीपल ऑफ द कंट्री तो हेल्दी रहना होगा। अगर सब बीमार रहेगा तो कौन काम करेगा, तो इसलिए हेल्दी कंट्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सब बाकी सब सेम था। ठीक है, समझ में आया कौन कौन सा इसमें नहीं होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये लाइफ इंश्योरेंस में भी नहीं होता है और ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितना जनरल इंश्योरेंस है सब में होता है। अब देखो नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या बोला है? इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरर agrees to pay compensate for the loss or damage caused by fire during a specific period stated in the policy. The premium is payable either lump sum or installment. Generally, fire insurance policy for a specific period, say 1 year. After expiry the period, it is to be renewed. কি বললো? ফায়ার ইন্স্যুরেন্স পলিসি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের লস যদি ফায়ারের কারণ হয়ে যায়, আগুন লাগার জন্য হয়ে যায়, তাকে কম্পেনসেট করার জন্য করা হয়। ঠিক আছে তো, এই ইন্স্যুরেন্সটা বেসিক্যালি একটা স্পেসিফিক পিরিয়ডের অবধি থাকে, বেসিক্যালি 1 বছরই হয়। এবার 1 বছর পরে তোমাকে আবার রিনিউ করতে হবে। ভাবো 1000 টাকা বা 2000 টাকা বা 5000 টাকা, যেই যত বড় প্রপার্টি অত বেশি ওই ইন্স্যুরেন্সের ভ্যালু। ঠিক আছে তো, তো সেই হিসাবে তোমার পলিসি হলো তোমার প্রত্যেক বছরে তোমাকে ইন্স্যুরেন্সটা করাতে হবে। ঠিক আছে তো, এবার হচ্ছে এলিমেন্ট অফ ফাইন্যান্স ইনজুরেবল ইন্টারেস্ট, আবার বলছি সবার মধ্যেই থাকবে উইদাউট ইন্টারেস্ট। আমি আমার গোডাউনের ইন্স্যুরেন্স করাতে পারি আগুনের, তোমার গোডাউনের আমি করাতে পারবো না। প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডিমিনিটি, হ্যাঁ এইদিকে যদি যে জিনিস নষ্ট হয়েছে সেই জিনিসটা তো রিকভার হতে পারে। ঠিক আছে তো, কন্ট্রিবিউশনও আছে, প্রিন্সিপাল অফ সাবরোগেশনও আছে, যেই লসটা হয়েছে স্ক্র্যাপগুলো ওরা কোম্পানি নিয়ে নেবে আর তোমাকে নতুন জিনিস দিয়ে দেবে। ঠিক আছে তো, কজা প্রক্সিমা, ইয়াস এটাও অ্যাপ্লিকেবল হবে, কেন কি আগুন জলে ডুবে গেছে গাড়ি পাবে না। ঠিক আছে তো, বাড়ে তোমার নষ্ট হয়ে গেল জিনিস, কোনো ধরনের ফ্লাড এসে গেলো, কোনো ধরনের অন্য কারণে যদি চুরি হয়ে গেছে, তখন তুমি টাকা পাবে না। তুমি ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করিয়েছো তো ফায়ার ইন্স্যুরেন্সের জন্যেই পাবে। বুঝতে পারলে? মিটিগেশন অফ লস, এইটা নাকি আগুন লেগে গেছে, এবার তোমার যে সেফটি মেজার্স আছে তুমি সেটা 50 বলে থাকি, দুজনকে নিজের রিলিভেন্ট ফ্যাক্টগুলো বলতে হবে। মিটিগেশন অফ লস মানে কী হয়েছে, যখনই তুমি ইন্স্যুরেন্স করে নিয়েছো এইটার মানে না এবার তুমি
मैंने आज ग्रैजू करबे ना कि हाँ कि मेरा तो इंश्योरेंस है, अब हम इसमें यहाँ पर फायर सेफ्टी का कुछ रखेंगे नहीं। अगर देखा जाए कि तुम जहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे या जहाँ पर फैक्ट्री था वहाँ पर फायर इंश्योरेंस का कोई भी रूल्स या तुम्हारे पास पहले से क्लियरेंस नहीं था तो तुमको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तुमको सेम सिक्योर करना होगा। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो जिन तक क्योर अपना प्रोडक्ट के लिए करना होता सेम करना होगा। ठीक है, तो এরপরে মেরিন ইন্স্যুরেন্স আছে, এটা জলের মধ্যে আছে। নেক্সট পেজে আসো, বাদ বাকি সব কিছু তো হয়ে গেছে। এতে মেরিন ইন্স্যুরেন্স কী হচ্ছে, এটা জলের জন্য 153-তে। এরা জলে যদি কোনো কারণে জলে ডুবে জলের মধ্যে তোমার সিতে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে গেল, মানুষ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বেশিরভাগ সি রুট থেকে হয়, জলের ওয়াটারওয়েজ থেকে হয়। ওয়াটারওয়েজের মধ্যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কোনো কিছু হলে ওয়াটারের মধ্যে কিছু চুরিও হতে পারে, কোনো ধরনের কিছু হতে পারে। মানে অনেকটা তো মানে অনেক কারণে ইন্টারন্যাশনাল যখন রুট হয় না, অনেক কিছু डेंजर আসতে পারে। कोनो धरনের लॉस হয় मेरीन मध्य, मैंने यहाँ पर पानी में डूबना नहीं, पानी के अंदर में पानी में रहते हुए अगर जहाज़ को कुछ भी हुआ, कोई भी जो माल जा रहा है वो सारा तरह का इंश्योरेंस इस पैसा मेरीन इंश्योरेंस के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब এটা মানে জল মানে এদিকে কী হচ্ছে, জলের মধ্যে কিছু হলে তখন জলের মধ্যে মানে জলে ডুবে গেল শুধু ওইটা বলছে না, জলের মধ্যে থাকলেই মানে শীতের রুটের মধ্যে কিছু হলে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন লাইফ ইন্স্যুরেন্স আর জেনারেল ইন্স্যুরেন্স। দেখো লাইফ ইন্স্যুরেন্স কভার করছে রিস্ক কভার ইজ নট আনসার্টেন, এইদিকে জানি কী জিনিস আমার চলে যাবে। ঠিক আছে, তো আজ না কাল যেই জিনিসটা আছে সেটা কখনো মানে কী হচ্ছে, একটা গোডাউন আছে সেটা হতে পারে পুরো লাইফ টাইম কখনো নষ্ট হতে পারে না, আগুন লাগতে পারে না। ठीक है, तो कोनो गोडाउन में कखनो ना सेफ्टी मेजर्स मरम्मत टाइम से रिपेयर हो रहा है तो कभी कुछ हो नहीं, लेकिन एक इंसान को आज नहीं कर मरना होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योर আছে ওটা अनसर्टेन ना, ওটা सर्टेन আছে कि लॉस होना ही है, आज नहीं तो कल। जनरल इंश्योरेंस रिस्क इज अनसर्टेन, रिस्क होना अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो और ये हो रहा है गारंटी মানে तुमको जस्ट गारंटी টাকা দিয়ে কিছু দিয়ে দিল। জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে ইন্ডিমিনিটি, কেন যে লস আছে সেই জিনিসটা রিপ্লেস করতে পারে, মানুষকে তো রিপ্লেস করতে পারবে না। তো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে কন্ট্রাক্ট অফ ইন্ডিমিনিটি, যখন তোমার কন্ট্রাক্ট অফ ইন্ডিমিনিটি হয়। আচ্ছা, এতে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সব না, हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के छाड़ा हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो मेडिकल जो होता है, मेडिक्लेम जो होता है, ये भी तो तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस के अंडर में पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस खाली तो लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में पड़ता है। तो इस तरह का इंश्योरेंस में भी इंडिमिनिटी नहीं होता, तो इंडिमिनिटी छाड़ा में नहीं होता, कुछ कुछ छोड़कर। टाइम पीरियड इसका बेसिकली 5 से 30 साल तक होता है लाइफ इंश्योरेंस का, इतना का तुम अंदर का करा सकती हो। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, हर साल तुमको मैंने इसमें प्रीमियम का पेमेंट है, लाइफ तो होल लाइफ कवर कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन पेमेंट ऑफ प्रीमियम 5 साल मिनिमम से लेकर मैंने होता 30 साल तक तुम मैक्सिमम कर सकते हो। जनरल इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, 1 साल करके फिर रिन्यू कराना होगा, 1 साल प्रीमियम दिए फिर अगला साल फिर रिन्यू। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप सोचो कि हम पति पत्नी हैं या कोई भी पति पत्नी जिस समय शादी किया था उस समय उन लोग दोनों इंश्योरेंस करवाया था, अब 1 साल बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया, तो वो बाद में क्या हुआ वो मैटर नहीं करता। जिस समय इंश्योरेंस कराया था उस समय दोनों में रिलेशन था या नहीं, यानी दोनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, अगर था तो पैसा मिलेगा। जो बच जाएगा वही ना, जो मर गया वो तो पैसा लेने नहीं आएगा, सीधा बात था कि जो बच जाएगा। अभी तो अपना डाइवोर्स हो गया, अरे डाइवोर्स हुआ तो इंश्योरेंस ख़त्म नहीं, वो बोल रहे डाइवोर्स होने से इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, तुम लोग आपस में झगड़ा करोगी तो। हाँ, इंश्योरेंस वाला तो डेथ पे ही देगा ना, या सम एश्योर पे ही देगा ना। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ही देगा ना, डाइवोर्स करे तो पैसा नहीं मिलता है कि डाइवोर्स करो तुमको हम पैसा दे रहे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो आदमी इंश्योरेंस खाएगा डाइवोर्स खाएगा, इंश्योरेंस का डाइवोर्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
इट मस्ट भी एग्जिस्ट एट द टाइम व्हेन द कॉन्टैक्ट इज मेड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। अब सोचो मेरा गाड़ी है, हम खरीदे जनवरी में, उस समय हम इसका कराए इंश्योरेंस, हम अप्रैल में उसको हम किसी और को बेच दिए और मई में जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, तो अब हमको मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय इंश्योरेंस कराए थे उस समय तो मेरा था, लेकिन जिस समय लॉस हुआ उस समय वो मेरा नहीं था। तो जनरल इंश्योरेंस में क्या हो रहा, ইন্স্যুরেন্স করানোর সময় আর লসের সময় দুটো সময়ই তোমার সাথে ওই প্রোডাক্টের যেই জিনিসে তুমি ইন্স্যুরেন্স তার সাথে ইন্স্যুরেবল ইন্টারেস্ট হতে হবে, তার সাথে রিলেশন রাখতে হবে। বাট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কেসে সেম নেই। লাইফ ইন্স্যুরেন্সে আমি বিয়ে করিয়েছি, আমি ইন্স্যুরেন্স করিয়েছি, বা কেউ বিয়ে করেছে, সেই ইন্স্যুরেন্স দুজনের মধ্যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স হয়েছে, ঠিক আছে, দুজন মিলে জয়েন্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স করেছে। এবার তারপরে যদি মরে 1 বছর পরে যদি সেপারেট হয়ে যাচ্ছে আর 20 বছর পরে মারা গেছে, তখনও ওই ইন্স্যুরেন্সের টাকা ওর ওয়াইফের, যখন অবধি নাম চেঞ্জ করাবে না তখন অবধি যে প্রথম ওয়াইফ যে ইন্স্যুরেন্সের সময় ছিল সেই টাকা পাবে। বুঝতে পারলে? এবার বলে স্যার এমনি কেন, তো এমনি কেন করবে, ওকে কেন দিবে? তো এই জন্য তো নাম চেঞ্জ করতে যায়, আর যদি না করায় তারপরে সেকেন্ড ওয়াইফ গালাগালি দেয়, বিয়ে আমার সাথে করেছো, ইন্স্যুরেন্সের টাকা কে পাবে? প্রথম ওয়াইফ। কেন? যেই সময় করেছিলে সেই সময়ই তো ইন্স্যুরেন্স মানে তো ওর নামই হয়েছিল। মানুষ অনেকজন পুড়ে হয়, কোনো জিনিস চেঞ্জ করতে চায় না, তো কে যাবে আওয়াজ চেঞ্জ করতে? তো যে কোটি টাকার যে ইন্স্যুরেন্স সেটা প্রথম ওয়াইফ, যার সাথে ঝগড়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এবার যখন মারা গেল তখন তো সেকেন্ড ওয়াইফ, ও যে টাকা নিতে গেছে, বলে না আপনি তো পাবেন না, বলছে কে পাবে? বলে ওর তো ওই ওয়াইফের, বলে ওর সাথে ওর সম্পর্ক নেই। বলে কী হয়েছে? সম্পর্ক নেই তো, যখন ইন্স্যুরেন্স করেছে তখন তো ছিল। কিন্তু জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে এটা না। জেনারেল ইন্স্যুরেন্সে যখন ইন্স্যুরেন্স নিচ্ছ, যখন লস হচ্ছে, দুটোর সময়ই তোমাকে সম্পর্ক থাকতে হবে। যদি তোমার সম্পর্ক যদি নেই দুটোর সময়ের মধ্যে, তাহলে তুমি পাবে না। বুঝতে পারলে? ফের মেডিকেল এক্সামিনেশন, লাইফ ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল এক্সামিনেশন দরকার পড়ে, ফায়ার इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस तो पड़े ना, एक्सेप्ट मेडिक्लेम। मेडिक्लेम छाड़ा, मेडिक्लेम भी जनरल इंश्योरेंस में पड़ता है, लेकिन उसमें हेल्थ का वहाँ चेकअप होता है। प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम वंस कैन नॉट बी अल्टर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस द प्रीमियम वंस फिक्स कैन नॉट बी अल्टर। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, समय के साथ वहाँ गाड़ी पुराना होता रहता है, तो इंश्योरेंस का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस क्या हो रहा है, ये प्रोटेक्शन का एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करता है। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, 1 साल यदि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो जो पैसा दिया वो फालतू, ठीक है। मेडिक्लेम का 1 साल का नहीं दिया तो फालतू गया पैसा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो, इन्वेस्टमेंट नहीं। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो दे रहे हैं उनको बिग टाइम का मिल जाएगा, अगर मेरा लॉस नहीं भी हुआ तो। समझ में आया टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का पूरा? तो अब लाइफ का बैंकिंग वर्ड का हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्विस दैट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशमेंट लिंक अमॉन्ग बिजनेस मैन, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स। It is the process of transmission of ideas and information from one person to another. Communication service should be efficient, accurate, provide quick exchange of information, and should have advanced technology. The success of business is largely depends on efficient communication. বললো কি তোমার কমিউনিকেশন যেটা হচ্ছে এটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট আছে। কমিউনিকেশন কিসের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট আছে বলছে, আইডিয়া শেয়ার করার জন্য, ঠিক আছে। তো বলছে ট্রান্সমিশন অফ আইডিয়া ইনফরমেশান, তোমার কাছে কি ইনফরমেশান, আমি কিছু জিনিস তোমার থেকে চাই, আপনার কাছে, আমি তোমার কাছে গুগলে যাব, তোমার ভাবো কি একটা শাড়ির মানে কি একটা টিপিক্যাল শাড়ি যত আছে তার তোমার হোলসেল আছে, তো আমি ফোন করলাম, তোমার হোলসেলের আছে দীপিকা এন্টারপ্রাইজ, আমি দীপিকা এন্টারপ্রাইজে ক্লিক করলাম, তোমার ওয়েবসাইট খুললো, তোমার ফোন নাম্বার নিলাম, কল করলাম, আমাকে এত পিস শাড়ি লাগবে, এই রেটে চাই, ঠিক আছে, তুমি আমাকে এই যে আমার ইনফরমেশান, তোমার ইনফরমেশান আমি পেলাম নেট থেকে, এটা একটা কমিউনিকেশনের পার্ট আছে। ফের তুমি আমাকে নিজের দাম শেয়ার করলে, কোটেশন দিলে, আমি ওইটাকে এক্সচেঞ্জ করলাম, ও তো বিজনেসে ইম্পর্টেন্ট। যদি এইটা না থাকলে তোমার কাছে যেতে তো পারবো না। আগে বিজনেসটা কম হতো, এখন এত বিজনেস কেন বেড়ে গেছে? জাস্ট বিকজ অফ কমিউনিকেশন স্পিড। একটা জাস্ট মাত্র ইন্টারনেট না থাকার কারণে কতজন গরিব ছিল, আজ ইন্টারনেট আসার পরে কতজনের কাছে টাকা এসে গেছে, যেই মানে কি যে গ্রামের আছে তারাও কত অ্যাডভান্স। কেন মানুষ দেখো, মানুষ
যত এদিক থেকে কি হচ্ছে অ্যাডভান্স টেকনোলজি যখনই হচ্ছে গ্রামের গ্রামে চলে গেছে। তো আগে যেখানটা 5,000 লোক যেটা ইউজ করতো এখন 5 কোটি লোক ইউজ করছে, বুঝতে পারছো তো? তো মানে ভাবো কি ইন্ডিয়া যেমনি দেশের মধ্যে এত বড় জনসংখ্যা যারা খালি নেটে ইন্টারনেট কনজিউম করছে, সব থেকে বেশি ইন্টারনেট কনজিউম করছে। তো এইদিকে ইন্টারনেট থেকে কত মানে ইনফরমেশান আসছে। আজ কোনো জিনিস মানুষ আগে কী ছিল, বড়জন থেকে জিজ্ঞেস করতো কি মা কীভাবে রান্না হবে, মা এটা কীভাবে করব, ফোন লাগানো, ফোন না থাকলে মায়ের বাড়িতে গিয়ে এখন কী আছে ইউটিউবিতে মা, ইউটিউবিতে বাবা, সব ইউটিউবে গেল রান্না করতে, কীভাবে রান্না করবে শর্ট করে বলে দিল, রান্না হয়ে কী করে করতে হবে বুঝে গেলে, ঠিক আছে। তো বাচ্চা মানে কি আজকালের অনেকজনে আছে তো কি দেখলাম ওদিনকার অনুষ্ঠানে बाच्चा আসলো, देखा दूजन माँ ओके कार्टून लगा दिया, चुप कर हो गए, बच्चा भी वैसे देख रहा है, ठीक है। तो मैंने कि क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन का थ्रू मतलब इतना इनकम जनरेशन भी हो रहा है। तो आइडिया शेयरिंग कम्युनिकेशन ही का पार्ट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत तरह का होता है, पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम सर्विस। पोस्टल सर्विस में क्या हो रहा है, इसको फिर सब कैटेगराइज किया गया है, मेल सर्विस एंड अदर सर्विस, ठीक है। तो पोस्टल सर्विस में इन इंडिया द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विस थ्रू आउट द कंट्री। हम लोग के तरफ देखना पोस्टर, पहले तो वो लाल कलर का लोहा का जैसे दिखता था ना, काला टोपी पहना हुआ, मैंने लोहा का बना था गोल सर्कल में ऊपर में का, उसके अंदर हम लोग डालते थे, चिट्ठी डाला जाता था, ठीक है। तो वो तो बोला है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइड द होल कंट्री इंटू 22 पोस्टल सर्किल फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टल सर्विस। This circle manage day-to-day working of various head offices, sub post office, branch office. This post office provides the following service. पोस्ट ऑफिस में क्या मेल सर्विस प्रोवाइड होता है, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज। मेल सर्विस में क्या बोला है कि वेरियस मेल सर्विस विद इन एंड अक्रॉस इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है। मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर भी करता है। द मेल सर्विस ऑफर बाय द पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनविलप एक्सेट्रा। तुम्हारा देखना एटीएम आता है घर में होता है तो इनलैंड आता है, तो बार बार से जिसका जॉब है तो आप इंटरनेशनली पोस्टल सर्विस भी प्रोवाइड हो गया। दिस सर्विस ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आप पार्सल आता है, ठीक है, तो आता है आपका घर का नीचे खड़े हैं, हमें सब फोन में यही आ रहा है। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ट्रांसमिशन लेटर एंड आर्टिकल्स। बोला है द फॉलोइंग आर द मेन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय मेल सर्विसेज। क्या है, यूपीसी अंडर पोस्टल सर्विसेज। व्हेन वी पोस्ट एन ऑर्डिनरी लेटर वी डू नॉट गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। আমরা কখন অর্ডিনারি লেটার, তো অর্ডিনারি লেটার কী ছিল, লেটার লিখলাম, নাম লিখলাম, অ্যাড্রেস লিখলাম, লিখে চিঠিটা আমরা বক্সে দিয়ে দিতাম, ঠিক আছে। তো ওর মধ্যে কোনো রিসিপ্ট নিতাম না। কিন্তু যদি আমি নিজের বাবু কি বোনকে রাখিতে সোনার চেন দিচ্ছি, তখন আমি যখন ওইটাকে পোস্ট করবো तখন तो रिसिप्ट निते হবে, तब क्या तुम ऐसे ही छोड़ दोगी, ठीक है। तो बोला है कि वी रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस, तब हम लोग को एक रिसिप्ट लेना होगा, ठीक है। तो उसको in order to get certificate of posting we just need to write a complete address of the receiver on plain paper and affix the prescribed postage stamp. This along with the letter is handed over to the post office. The post office will put its seal on the stamp which certifies that the letter were posted on a stamp date. एक particular date होगा, इसमें stamp कर देगा, उसी date में जाकर मिलेगा। The certificate is very useful as a proof of posting in case of any dispute. अगर किसी तरह का dispute हुआ था तो वो सर्टिफिकेट दिखा सकते कि हम तो भेजे थे, ठीक है। This facility is provided economically and conveniently when the same letter is being sent to large number of person. जब तुम बहुत आदमी को एक साथ भेजते हो तो ये इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। तो आजकल तो जो जुग गया, आप तो सब जितना भी इन्विटेशन भी होता है व्हाट्सअप में ही आ जाता है, ठीक है, अगर दूर का हुआ तो। लेकिन फिर भी यदि तुम राखी वगैरह ये सब अभी भी गांव का होता है तो भेजता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट, इट इज़ अ पोस्टल फैसिलिटी अंडर विच इट इज़ इंश्योर दैट द मेल इज़ ईदर डिलीवर टू द एड्रेसी और कम बैक टू द सेंडर। इसमें क्या, तो या तो जाएगा वहाँ क्या दे के छोड़ दी, यहाँ जाएगा नहीं तो वापस आ जाए, आपको महंगा चीज़ है तो वो जाएगा, अगर नहीं मिला वहाँ पर तो उसको वापस भी आना होगा ना, तो वापस कर दिया जाएगा तुमको। द सेंडर फर्स्ट हैंडेड ओवर टू द मेल ऑफ द पोस्ट ऑफिस आफ्टर पेइंग अ रजिस्ट्रेशन फीस।
द पोस्ट इशू आर रिसीव टू द सेंडर, द रजिस्टर्ड मेल इज मार्क रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन इट्स फेस टू डिफ्रेंशिएट इट विद द ऑर्डिनरी मेल। नॉर्मल मेल और इसको अलग करने के लिए ऊपर में रजिस्टर्ड पोस्ट बोल के स्टैम्प किया जाएगा। इन दिस केस सेंडर वांट्स टू प्रूव अ डिलीवरी ऑफ हिज रजिस्टर। अब तुम ये भी मांगोगे कि आप जो उसको दिए हो उसका प्रूफ दिखाइएगा हमको कि जमा दिए तो, ठीक है। तो ही कैन सेंड एक्नॉलेजमेंट ड्यू कैन कार्ड अलॉन्ग विद द रजिस्टर्ड पोस्ट। द सेंडर इज रिक्वायर्ड टू राइट अ कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द कार्ड एंड टैग इट टू द एनवेलप। द एनवेलप मस्ट बी मार्क रजिस्टर्ड AD। दिस कार्ड इज साइन बाय द रिसीवर। उस कार्ड में रिसीवर साइन करेगा कि हमको मिल गया है और ये वाला फिर सेंडर के पास आएगा, ठीक है, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि जिसको हम भेजे तो उसको मिला। पार्सल सर्विस, अभी तो सबसे ज़्यादा पार्सल सर्विस बोला। अंडर दिस पोस्टल सर्विस फैसिलिटीज आर्टिकल्स कैन बी सेंड विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। पार्सल्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज वेट कैन बी सेंड अंडर दिस सर्विस। पोस्टल चार्जेस फॉर अ पार्सल डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द पार्सल। पार्सल चार्जेस विद इन द कंट्री आर रीजनेबली लो। Charges of foreign parcel are higher than the inland parcel. The person who received the parcel acknowledge the same and acknowledge is to be sent to the person who sent the parcel. यहाँ पर पार्सल जो होगा उसको एक्नॉलेजमेंट करना होगा, मिल गया है। आजकल तो सब इंटरनेट का हो गया, अब तो OTP आता है। यदि महंगा चीज़ आएगा तो OTP, अगर सस्ता चीज़ आएगा तो कुछ नहीं, नीचे फेंक के चला जाएगा, ठीक। तो 200 रुपये 100 रुपये चीज़ अगर मोबाइल ऑर्डर की तो OTP सेंड होगा। और अगर तुम 100 रुपये का कुछ की हो तो वो देखना 100-200 कमाल किया था सर, गेटे लेके जाच्छी বাইরে থেকে से ऊपर से हाथ दिखा दिया, देखे दिलाम, चला भी गया, ठीक। तो इसी तरह से स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि तुमको ना विद इन 24 आवर्स में पहुंचाना अगर कोई चीज़ है तो तुमको स्पीड पोस्ट करना होगा। बोला है दिस सर्विस इज डिजाइन बाय वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मेल। स्पीड पोस्ट इज एक्सेप्टेड ओनली एट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस। सब जगह में नहीं होता है, ठीक है। तो द पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट गारंटी दैट द इनलैंड रिसीव फ्रॉम अप टू 5 PM एट अ स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस विल बी डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स। अगर 5 बजे का अंदर तुम दिए हो, कोई जमा दिए हो, तो 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा जिसको देना है। द सेंडर ऑफ द मेल हैज़ टू पे एक्स्ट्रा चार्ज फॉर द स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो द एक्स्ट्रा चार्जेस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन जितना दूर होगा उसके हिसाब से चार्जेस पता चलेगा। स्पीड पोस्ट कवर्स अबाउट 1000 ऑफ डेस्टिनेशन इन इंडिया। इंडिया का बहुत सारा डेस्टिनेशन को कवर 1000 मिनिमम अप्रॉक्स 100 मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड भी किया जाता है। उसके बाद है कुरियर सर्विस, ठीक है। तो ये स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया। कुरियर सर्विस में इस एसेंशियल फॉर पोस्टल ऑफर बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज। ये वाला जो हम लोग पार्सल है ये कौन दे रहा है, ये वाला हो रहा है जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। और कुरियर सर्विस प्राइवेट में जैसे होता है ई-कार्ड, कुरियर सर्विस प्रोवाइड करता है ना ई-कार्ड, ठीक है। तो DTDC কিছু আছে না, সেও কুরিয়ার সার্ভিস, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ ई-कार्ड DTDC এরা সব কুরিয়ার সার্ভিস। ব্লু ডার্ট, ওভারটাইম এক্সপ্রেস, ফ্ল্যাশ, তো এইসব কী আছে, এইসব কোম্পানি আছে যারা কুরিয়ার সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়, ঠিক আছে। তো লেটার, ডকুমেন্ট, স্যাম্পল প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। তো একটা প্লেস থেকে অন্য প্লেসে, তো এইসব কাজ আছে। মেল সার্ভিস কাজ করে। अदर फैसिलिटी की আছে, अदर फैसिलिटी पोस्ट डिपार्टमेंट का होता है। ये लोग फिनेंशियल फैसिलिटी पोस्टल आवर देखना पड़ा। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट भी होता है भोजन का। पोस्ट ऑफिस से आदमी जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये बॉन्ड है वो भी खरीदता है, ठीक है। तो मैंने वही कि जिम्मी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, पोस्ट सर्विसेও সেভিং অ্যাকাউন্ট হয়, ঠিক আছে। তো ওইদিকে অনেক ধরনের ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রি হয়, মানে ইনভেস্টমেন্টের জিনিস, ঠিক আছে। তো পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড ওইদিকে তুমি PPF অ্যাকাউন্ট খুলতে পারো, ঠিক আছে। তো মান্থলি ইনকাম স্কিম যে MIS স্কিম যেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিয়েছিল कि 1 টাকা দিয়ে দাও, একটা পরে 10 বছর পরে अटल जे पेंशन योजना, ये सब तुमको सब कहाँ मिलेगा, ये तुमको पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करता है। यानी कि उन्होंने फिनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एलाइड फैसिलिटी मीडिया पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट भी प्रोवाइड करता है। ई बिल पोस्ट में इट प्रोवाइड्स कलेक्शन ऑफ बिल पेमेंट फ्रॉम भारत संचार निगम लिमिटेड एंड भारती एयरटेल, ठीक है। तो डायरेक्ट पोस्ट प्रोवाइड करता है। पासपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इतना सारा काम है पोस्टल सर्विस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टेलीकॉम सर्विस पढ़ाएंगे और बैंक को करा के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।